Lyon, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo. Je me suis réveillé à midi, chose qui arrive très rarement parce qu'en fait je suis sorti tard hier. Je suis en train de prendre mon café et puis je reçois un appel de ma pote qui me dit Hey, sbar. Ouais, la minute. Est-ce que tu trouves ça normal que la majorité des gens les chauffent les vidéos taouais, ils ne sont ni abonnés à la chaîne, ni ils prennent le temps de mettre un petit like. des conseils au moins نخلي له like. يدوا les conseils, ما يلايكيو, ما يابونيو. Vous vous prenez pour qui en fait? Donc là tout de suite, دير pause à la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu mets un like. Je suis pas là pour faire du bénévolat, أنا قلت لكم. En plus, c'est gratuit. Il me dit, il faut savoir qu'elle a rencontré quelqu'un il y a, on va dire, un mois. Et depuis, ils sont plutôt proches. Ils sortent souvent. Tout simplement. Ils sont tout le temps en train de se parler et tout. Et là, depuis une semaine, le mec a décidé de l'enlever de sa vie. Tout simplement. Anna a dit que la personne dit j'aimais bien, tu vois, comme mec. Tranquille. Mais... شميت فيه حاجة ماشي مليحة. شميت باللي qu'en fait c'était pas la personne اللي شميت فيها حاجة ماشي مليحة, c'était la relation entre eux اللي كنت نحسها فيها, il y avait un truc اللي que j'arrivais pas à déterminer, اللي ما كانش normal. Finalement le truc اللي ما كانش normal, c'était tout simplement qu'ils s'en foutaient d'elle. Bref, donc là elle m'envoie un message ce matin, en gros un message pour lui demander وعلاش il l'a ghosté. مقاوده انتيا اش عندك انتيا في راسك الله يرحم بابك, عندك الخرا, عندك البريو. وعلى ديروا لي هكا وعلى bon bien sûr faut savoir que ma pote c'est bon, genre درت معاها غسلتها غسيله الدواره genre c'est bon, elle a compris qu'il fallait pas du tout qu'elle fasse ce qu'elle voulait faire. donc انت autant que بنادم يجي لك واحد ينحيك من حياته داكور, ما يزيدش يهضر معاه, اسكو انت تجيك نورمال تروح ليه وتقول له s'il te plaît وعلاش ماكش حاب تهضر معايا en fait. هو قال لك بليك ما قيمكش, en gros il t'a dit بليك t'es pas worthy of his company. تروح تجي لي موراه وتقول له why am I not worthy of your company or what. كي قالت لي en fait là en fait خرجت كاع من انرجي فيها, c'est pour ça que je suis un peu down. كي قالت لي en fait بديت نسوغ, ماشي بديت نعيط, بديت نسوغ. قلت لها en fait اسكو راكي تلعبي كيما قالت ليست علشان ذا ويزرد ليست, اسكو راكي تلعبي ان جو وين تحسبي شحال نقدر نزيد نطيح من قيمتي un peu plus, parce que c'est ce que tu es en train de faire. En fait غوستك c'est bon, جو خرج لك للعيب. شغل واحد دوكان تيجي يطيح لك تروح تقول له s'il te plaît اسكو تقدر تقول لي وعلاش طيحت لي, اسكو يا اون ريزون. كي شغلت يعطي لك لا ريزون وعلاش طيح لك بيماك, قول له داكور سمح لي. كي تعرفي وعلاش غوستك, اسكو يقول لك غوستيتك باسكو كدا وكدا, اسكو ça va changer quelque chose. non, spoiler alert, ماشي حيريبوندي لك, جامي راح يريبوندي لك. لا ريبوندي لك باش يهضر معاك ويولي معاك ويعود يرميك التقشيره كما شاسة سالة وانت تعاودي تولي تحبي ainsi de suite. وهذه هي اللي يسموها غولاسيون توكسيك. انت هي لا فيكتيم. انشونتي. غوستك من لي ريزو, غوستيه من حياتك. في حاجه اسمها بلوك على الفيسبوك, بلوك على الواتساب, بلوك تليفونات, بلوك انستغرام. نورمالمون غوستك 3 ايام كي يدخل يعاود تنفحلو, تفكرك تنفحلو يهضر معاك, يلقاك بدلتي اسمك واسمك انستغرام يوزر. انا مالي استعل البلوك وريتها لكم ديجا فيها 400 واحد ونعمل لي شحال. تقلق بلوك جيت تقلقني بلوك. انا ما نفهمهاش هذيك تاع تلقى واحد يجري مور الاخر pour avoir une relation ولا. انا je pense vraiment que كاين حد en fait في لا غالونتري دو كات ولاد عجباتو طفله تلقاه يجري موراها او با وين هي رايحه شغل تتسبو وهي عجبها الحاله. مانيش نهضر على هذوك لي جو هارسيلمون, تو مانيش نهضر على هذيك, انا نهضر على جو هي الي ريسيبتيف بصح البروفيت دو لا سيتوياسيون باش تهبط من قيمه هذاك. نو مي en fait le but c'est que tu les تخرج معاه, ماشي tu les son toutou. كنتي تخرجي مع واحد, كنت تخرج مع وحده, et soudain دوستاوك, واش دير سوبريميهم من حياتك. il t'a ghosté, peut-être vous matchez pas, peut-être il n'a plus envie de toi, peut-être t'es trop collant. il y a mille et une raisons, on s'en fout من هذوك les raisons, on n'essaie pas de le comprendre,
On n'essaie pas de le comprendre. واش دخلنا فيه؟ حنا ce qu'on fait ركزوا على روحنا. ركزوا على روحنا. Be selfish. أنا je dis toujours que breakups c'est des occasions de focus on yourself. بوستك شحال 2 jours تبلوكاج. ستوري ميوت. بوست ميوت. ميساج ميوت. نعطي لكم هاد لاستوس. وعلاش ميساج ميوت؟ ميساج ميوت باش ماشي كل 2 دقايق وانت تفيريفي ولا بعت لك. Et crois-moi, ça marche. Parce que tu pourrais me dire, ah oui, je vais pas checker mon téléphone, les notifications, mais ça leur donne notre l'application Instagram. Non, tu vas pas faire ça. Parce que t'as fait là, c'est qui d'être mute, ton subconscient, elle est bête message, en fait. Bellik, la personne, on veut pas recevoir de message de Nanda et tu vas pas vérifier le message. Et crois-moi, essaye ça et crois-moi que ça va marcher. Donc, qui m'a muté tout, ou la mutité, les réseaux, les muter, la vraie vie. Et comment muter la vraie vie? Tu l'ignores. Tu l'ignores. Tu l'ignores. Agis كيشغل هذيك la personne ما تexistيش. أنايا كي واحد يتغوستا قول لهم Dieu merci. D'ailleurs même ma pote هدا واش قلت لها والله غير هدا واش قلت لها Dieu merci. Tu devrais être reconnaissante envers l'univers. Parce que imagine هاد la personne ما غوستاتكش دوكا وكملتو. La relation elle a encore évolué. Est-ce que t'es ok de te mettre avec une personne qui pourrait potentiellement te ghoster du jour au lendemain? Et surtout, si la personne te ghost, elle s'en fout de toi. Jamais t'as compté pour elle. Parce que Anaya, quand une personne compte vraiment pour moi, Anna, je suis une personne entière, je suis une personne vraie. Ça veut dire que jamais une personne qui je m'en fous d'elle. Déjà. Et quand je suis avec quelqu'un qui compte pour moi, je suis d'accord. L'amour, les sentiments, ça s'arrête des fois à des moments qui m'a dit une personne qui compte pour moi, qui relâche les sentiments تاوعي, نروح ليها ونexplique لها. Une personne اللي تغوستيها هكاك, ما كاش كيفاش elle comptait pour toi, ما كاش. Réveille-toi. Comprends ça. Si il t'a ghosté, tu n'as jamais compté pour lui. Si il t'a ghosté, il s'en fout de toi. Désolé, hein. Mais c'est comme ça. Désolé, bon, la vidéo, elle va un peu dans tous les sens, mais je vais essayer de chapitrer au montage, parce que là, j'ai rien préparé et je parle bark, et donc les idées تاعهم غير يجوا, et je me dis نقولهم قبل ما يروحوا لي, tu vois. And autre chose, يا يما على les stories, les stories, تاع les citations, تاع المدبرسين تاع المكبوتين. On en parle ولا on n'en parle pas, hein? Je pense vraiment qu'il n'y a pas pire. Vraiment. أنا هذه خليتها في 2014. Soit il يشوفها et ça va lui faire un bien fou. زيدي في قيمته. Soit يشوفها مع صحابه ويضحكوا عليك. وماد حاها regarde elle arrive même pas à tourner la page. ولا يقول لهم شوفوا هي لاصقة فيا ولا un truc comme ça. Tes amis. أنا كي نشوف واحد داير citation نهرب من la story تاعو. Oui, là, tu es du genre à comme tu postes une story en mode nanani, nanani, story visée. Non, don't do that. Don't do that. Simple. ما نتنرفاو, ما ندخلو في النقاشات. Don't do it وبس. Great. وهداك ولا هاديك اللي غوستيها شهر بعت لها ميساج واحد. Les papillons dans le ventre. يوم كان لا بابيون لا بوفرطاطو. كانتي سمانة ما خممش فيك لو ما كيفازي سا في يفازي ما على باليش واش كان يدير ولا عليك تي ديسپونيبل. اوتر شوز هذيك اللي تخرج معاها وكي تنفحلها تهضر معاك كي تسخن لها الفرفاره تهضر معاك في الليالي وكي ما تكونش في قسطوها بابا او معايا خويا أو معايا فلان وفلتان أو معايا إمام الجامع أو معايا تما نتيا كي تسخن لك الفرفارة تكوني وحدك et quand t'es pas dans le mood هادي تاني أنا نقولك غوستيها يا سيدي غوستي جد. Et puis quitte poster les citations et tout داير لي وعمل لي و tu m'as trahi. وشنو هي l'image اللي راك تبعت فيها تاع روحك؟
Il y a une image اللي أنايا je suis un âne. أنايا on m'a trahi. دوك أنت تشوف زوج واحد لعب بالآخر. Est-ce que أنت tu vas être attiré بهذاك اللي لعبوا به؟ Non. Donc l'image اللي راك تبعت فيها elle ne va attirer personne. Elle ne va attirer personne. راك دير كروة على روحك. Tu es en train d'envoyer le signal Anna, I'm not worthy. Anna, je suis pas confident. Parce que n'oublions pas que la confiance en soi, heya, qui fait en sorte que tu attracts les gens. C'est ma qui te ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Cas qui واحد ولا وحدة ما تريبونديلوش ويقعد يبعث في les messages. كيفاش تشوفوا؟ C'est bon, il ne t'intéresse pas. تشوفوا تحتك. تشوفوا genre c'est exactement comme ça. que هذيك لا بيرسون اللي راك تجري موراها تشوفك. دوكا غوستاك وسنيتي ورحتي هضرت معاه وريبوندالك وهضرتو يسي اكسبليكي ويل تا غوستي باسكو اكس ريزون. Qu'est-ce que tu espères? Il se marierait, il y aurait beaucoup d'enfants ولا كيفاه؟ ومن بعد كي tes enfants يسقسوك maman papa comment vous vous êtes rencontrés? Ah ton père غوستاني وسنيتو وجريت موراه كالكلبة ومن بعد تزوجنا. فوالا. ولا بابا ماما comment vous êtes mariés? Ah يماكم كانت ما تخرجش كاع فيا كانت تهضر مع 10 en même temps وكي ما تحبش تهضر معايا تقول لي راني مع بابا سنيتها وجريت موراها كالكلب ومن بعد تزوجنا. Je dis ça, je dis rien quoi. En fait, quand je dis que la personne خرجت لك للعيب أنا في راسي la relation عندها un moment وين un point de non-retour. Je vais te donner un exemple. Les protéines qui تكون بزاف سخانة واش يصرى لهم؟ يفسدوا يفسدوا il y a pas de retour en fait. خلاص يتشوهوا et c'est bon. C'est exactement comment je vois la relation. La relation c'est les protéines سخانة c'est le manque de respect. Il y a un certain degré t'as le manque de respect اللي تلحق فيه la relation تفسد تتشوه pour moi. Ou ghoster خلاص la personne ورات son vrai visage la personne خرجت للعيب la relation تشوه. Je pense que خسلتك assez. Je pense que là t'as compris ولا لهنا كاع و t'as pas compris ما عندي ما ندير لك mais j'ai pas envie que تخرجوا من هاد la vidéo من هاد la vidéo sur une mauvaise vibe. Je veux que la vidéo هادي en fait كي تكملها تحسها باللي qu'elle a été bénéfique pour toi. Et صح واش قلت لكم c'était bénéfique. Oui عطيت معاكم شوية mais c'est pas grave. Mais en même temps je veux pas que tu te dises que Ntal était en tort. Parce que c'est pas grave. T'es pas en tort. ما كانش على بالك comment agir. راك تتعلم. Peut-être صرات لك. Tu savais pas comment gérer. T'as foiré le truc. Je l'ai déjà fait dans ma vie. Tranquille. J'étais en train d'apprendre. Mais je l'ai fait une seule fois. Je l'ai jamais refait. Et ça veut dire que j'ai appris de mes erreurs. وانتي ولا انت لازم تحبس ما تخشن في راسك. Et tu apprends de tes erreurs. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'investir du temps et de l'énergie dans votre développement. Le développement personnel, c'est très important. كيفاش développer روحك؟ شوف les vidéos sur YouTube. معمرة déjà la chaîne تاعي. Commence par t'abonner déjà à la chaîne تاعي parce que je donne beaucoup de vidéos de développement personnel parce que j'ai appris the hard way and I'm sharing it with you. Tout ce dont je parle, je l'ai vécu. C'est des expériences. Donc abonne-toi et regarde mes vidéos and take it seriously. Trust me. Kima قلت لك, regarde des vidéos sur YouTube, lis des livres, regarde des documentaires. حوس تفهم روحك. حوس tu fais des recherches على روحك. Lis des articles. Entoure-toi des gens الملاح. Un break-up, c'est une porte vers le développement personnel. Anyways, j'espère vraiment que في le montage نقدر نرجع هاد la vidéo ماشي خالوطة parce que دوكا على بالي بلي راهي خالوطة هدرت dans tous les sens. Si t'as pas envie d'envoyer des commentaires, tu peux très bien m'envoyer sur Instagram des messages. Oui, peut-être t'as envie d'en parler, t'as envie de conseils. I'm here, okay? I'm just asking for subscribe and like. That's all. Sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. See you next Friday. Goodbye and take care.